মোদি মুসলমান, শালা ভীষণ খুনে মোদি মহাকষ্ট। এই কুম্ভবে নাঙ্গা ন্যাংটো শালা সবগুলো সে উলঙ্গ থাকে, বুঝতে পারছিস? সে শালা এসে দলে ভিড়ে গেছে খুনেগুলো। হ্যাঁ, এবারে সে মার্ডার করে করে প্রচুর পয়সা তাদের, বুঝতে পারছিস? সে জলের মধ্যে এমন মেশিন করে দেখাচ্ছে জলে তপস্যা করছিস। শালা তুই তো নিচে সব কিছু রেখেছিস, তার রাতে সব সেট আপ করে রয়েছে, দিনের বেলা মজা শুরু করে দিয়েছি। হ্যাঁ, কেরামতি হচ্ছে শালাদের। তার আগে 2 মাস 3 মাস ধরে সব প্র্যাকটিস হচ্ছে, বুঝতে পারছিস না? চুদির বেটাদের কুম্ভ 2025 হচ্ছে শালা খুনে। বললাম আফ্রিকা মে যা শালা অচল পয়সা চুদির বেটা, ওখানে তোরা সেবা কর শালা খচ্চর। আর কোথাও কিছু নাই, সব নষ্ট করে দিয়েছে। এই সাধুগুলো যারা ঘুরছে না, এরা সব জেনে গেছে শালা খুনে লোক, ওগুলো মহা খুনে। আর এই সাধুগুলো কি? এরা তো হারিয়ে যাওয়া লোক, বুঝতে পারছি না? এদের মা বাবা নাই, কেউ বাস বা ট্রেনে হারিয়ে গেছে, সেগুলো সাধু করেছি, বুঝতে পারছি? এদের কেউ নাই, অনাথ। বা এমনও হবে ওই বেশ্যার বেটাপুটি ছেড়ে দিয়ে ট্রেনে পালিয়ে গেছে, বুঝতে পারছিস না? সেগুলো সাধু হয়ে গেছে। আর কি করবে জমি জায়গা না রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবু ভালো শালা খুন করাচ্ছে, অল্লাউটো বাচ্চা দিচ্ছে। সাধ্য কি দিলে তাকে মেরে তার আত্মার পিছনে পড়ে সে অল্লাউটো তার গুরু ছিল। তাহলে সেই সমস্ত লোকের পরে তুই আবার এই দুঃখের দিনে তুই সাধ্যের মজা করলি আমাকে, বড় মজা। হ্যাঁ, ওর বেটাখানে কি করতে আসবে? ওর বেটার তো পয়সা আছে না। হ্যাঁ, কি জানি কি করে, ও কোথা কাজ করে। হ্যাঁ, ও ওই রকমই কাজ করে কোথা, বা মোহরি রেজিস্ট্রি অফিসে গোঘাট কাজ করে। তবু একটা কাঁচা পয়সা পাই না, বেতন পেলে তো ভালো টাকা পাবে নাকি? সরকারি কাজ মানে ভালো বেতন পাবে, বিনা কাজে মোটামুটি একটা ভালোই শালা। মোদি রাহুল গান্ধীদের কনস্টিটিউশনে ক্রাইম ছাড়া তো অন্য কিছু নাই। শালা শহরের বাচ্চাদের দেশটা নষ্টই করে দিল। আর ধর্মপর আত্মা শালা পাপ মোদি খুনে মোদি সবাই বলছে মোদি ভালো। বেরো, সেটা খুনে মোদি মুসলমান। দুবাইয়ে রাম মন্দির করতে গেছে শালা, সেখানে রাম মন্দিরের মাথায় মুছছে শালা অল্লাউটো খুনে মনতোষ। শালা পাপের বাচ্চা খলসিমেরা শালা পাপ খুনে বাচ্চা। তার যারা ভূত পেট ধরে, বুঝতে পারছিস না? তারা আবার ভগবান মানেরা শোরের বাচ্চা। রাম ভক্তকে খুন করছে, মারছে, সারা আবার শালা মক্কায় মুছছে, এখানে মুছছে হিন্দুর সিঁদুর। শ্রী হিন্দুকে খুন করে রক্ত মেখে সিঁদুর মেখে চুহে বিড়াল সাজছে, বুঝতে পারছেন? গান বেরিয়েছে, বাউল গান, বুঝতে পেরেছি? ওই অল্লাউটোগুলো এগুলো হিন্দুর ছেলে মুসলমান সেজেছে, ওইগুলো মোদির সঙ্গে হিন্দু, পাকিস্তানে গিয়ে মুসলমান, আবার ইরানে গিয়ে শালা उमुक, আবার ইসরায়েলে গিয়ে হামাস, আর ইউক্রেন में जाके साला ख्रिस्ट बन रहा है। सुधीर बच्चा साला पाप गुलो। তুই বরঞ্চ ওর কাছে অন্য রড নাই, নাহলে রড দিয়েও করে দিবি পরে তার জাল। হ্যাঁ, ওই রড ওইরকম কাটিয়ে নিয়েছে, সাইজে আমরা গেঁথে দিব। ওর উপরে ওয়েট করাটা ভালো কথা হবে না। তো একটা জানলা একটা দরজা করে দেয়, সেটাই ভালো। একটা দরজাই তো করতে হবে। হ্যাঁ, দরজাটা একটা।
গ্রহণ হলো। এই সীতা একবার রাবণ নিয়ে যাবার পরে তাকে কি আর কাছে রাখতে পেলো? প্রজারা গালি দিয়ে বা উমুক দিয়ে করলো, মা সতীরও তাই হলো। একবার যদি খুনে বা অন্য লোককে পুজো করে ফেলেছে, মোদিকে, গান্ধীকে, তাহলে আর দেবতাদের কৃপা পাবে না, প্রাণ ত্যাগ করতে হবে। বুঝতে পেরেছো? যে হ্যাঁ, না দেবতার ও রাম মন্দিরে অযোধ্যাতে তো সব দেবতাই ছেড়ে দিয়েছে ভয়ে। পাপের ভার কেউ নেয় নাকি? সারা খুনে মোদি, খুনেরা যারা মন্দির স্থাপনা করে সেখানে মহা বিড়ম্বনা। আর অলআউট লোক যখন ভারতবর্ষের বা ধর্মের দেশের মাথার মণি হয়, তারাই ধর্মের মানে গ্লানি হয়। ওরা যা বলবে সেই অলআউট পাপ সমস্ত লোকদের ঘাড়ে চড়ে যাবে। ওই জন্য টেনে খুন করে মেরে ফেলতে হবে মোদি আদিকে, না হলে তোমরা এই পাপ থেকে, অভিশাপ থেকে রক্ষা পেলে না। গান্ধীকে পুজো করার, সাধু অবমাননার খুন। আর ওই লোক আমি বললে লোকে শুনছে কি করে? যে লোকের মুখ দর্শন করতে নাই নরক যায়, সে সমস্ত লোকের একবার নাম প্রশংসা করে দিলে আর দেব পূজা হবে না, আর দেব গ্রহণীয় হইবে না। ও ডিস্টার্ব করতে আসছে। এইটাও করে নেবে এইখানটা, এইটা একটু করে দিলে তোমার এখানটা, ওইটা দেখবো ওইটাকে সমান করে দিবে। কোনখানটা করলে হয়? দরজাটা এই দিকে রাখলে ছোট হলো, তাহলে সমান করে দিবে। তাই ফাটিয়ে দিচ্ছে সালা আখুজি করে। ফাটা আখুজি করছে। ও পুষণ আশ্রম, আমার পুষণ আশ্रम घाटशिला, मुक्तेश्वर, वृंदावन के 5000 लोगों के पुरोहित के कन्या को किस तरह का मतलब क्या अभिशाप उन लोगों के रहा होगा বৃন্দাবনে। তোমরা বুঝতে পারছো না? 5000 মন্দির মথুরা বৃন্দাবনে। হ্যাঁ, সব পুরোহিতের ছেলে মেয়েগুলোকে আমেরিকা নিয়ে গেছে, ধর্ষণ, খুনে। এবারে সে কেলেঙ্কারি আর কেউ ঘর আসতে পারছে না। তাহলে কি পাপের জ্বালা পড়েছে বলো এবারে? আমার মুক্তেশ্বর, ওখানে পুষণ আশ্রম হালি শহরে, আর ঘাটশিলা, আর এখানে জয়রামবাটি। এই জয়রামবাটি সমস্ত তো আমার বালাদ্বীপের গ্রামেরও যাদের দূরে বিয়ে হয়েছে তাদের ছেলেপুলেদের নিয়ে গেছে। মানে কত লোককে যে মিসিং করে দিচ্ছে, খুন খারাপ, কিডন্যাপ, কিছু বুঝতে পারে। আমার গুরুদেবের ভালো ভালো যারা মেয়ে ছেলেগুলোকে সবগুলোকে ও চুরি করে নিয়ে চলে গেছে। আমি তো এতদিন খোঁজ নিতে পারিনি, এখন বুঝতে পারছি যে আর কন্ট্যাক্ট করা যাচ্ছে না কারোর সঙ্গে। হ্যাঁ, তার নির্দেশ হয়ে গেছে, কমবে, সব নির্দেশ হয়ে যাচ্ছে, সব মিসিং। আরে বেঙ্গলে ঢুকছে না ডাইনির ভয়ে, বাংলার রাক্ষসীদের ভয়ে। বাংলার নাম শুনলে মানুষ একবারে পৃথিবীর লোক কেঁপে উঠছে ভয়ে। বেদ্য খল সিং মল সিং লেকচার সিং, হ্যাঁ, সব টেনে নিয়ে চলে গেছে। তবেই তো মানা করিনি, বললাম যে ওখানে কুম্ভে যাসনি, সব রাক্ষস ছেলে ধরা এসেছে, সব ছেলে ধরা এসেছে। শালা বেদ্য বাচ্চারা ওই ভড়কায়। যারা যে অযোধ্যা যাচ্ছে সে আর ফিরেনি, তাদেরকে চিনে যাচ্ছে যেগুলো খচ্চর লোক, ও লেফটি ওদিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। মথুরা বৃন্দাবনে হাহাকার পড়ে গেছে। ধরো মথুরা বৃন্দাবনে 5000 মন্দির কৃষ্ণের। হ্যাঁ, প্রত্যেকটি পুরোহিতের একটা দুটো করে ছেলে মেয়ে তো হবে, তাতে কেউ ঘরে নাই। এবার সে খুনে গুলে এসে মন্দিরে আর সাধু হয়ে গেছে। বুঝতে পারছিস? এত খচ্চরি হয়েছে। সে সমস্ত কথা। আর মোদি তো অলআউট মুসলমান, সে শালা কোনো খচ্চরি কোনো কিছু নেয়নি। সে জারজ বাচ্চা ছিল, আর দুবাইয়ে কোনখানে বন্দরে তার মায়ের বেশ্যার গর্ভে শালা জন্ম। ওটা পাপটা মহাখচ্চর শালা মোদি। মহাপাপ খাগড়ে কুমার শালা, পাপ খাগড়ে রে, খাগড়ে নাল খাগড়ে শালা। মাটা ঠিক আছে মা, আমি দেখবো। মা, তোর দিদি ফিরলো নি, আর বাচ্চাগুলো কোথায় গেল? বুড়ির ছেলে না, তোর ছেলেগুলোকে দেখ। হ্যাঁ,
বুড়ি বলে বুড়ো বেবি ফেবি কোথাও যে গেল তাই দেখি। বেবে, বুড়িমা, মা বুড়িমা কোথায় গেল? সব হারিয়ে গেল নাকি মা? বুড়িমা, বেবে, তো মাছি ডাকছে, আমার বুড়ি ডাকছে, আয়া 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 আয়া, লোবু কালুয়া বুড়িয়া, বেবিয়া বেবি, মামি বুড়িয়া, মামিয়া, আয়া 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 আয়া, আ আ মামি খুঁজছে, মামি এখন দেখতে পাচ্ছে না, বড় টেনশনে আছে, বড় দুঃখিত। মোদি মোদি শালা এত लोग मिसिंग হয়েছে বলছে वो कुंभ प्रयाग से तबु बाई करने जाएगा, धर्मस्थान में जगह पूरी जाएगा, नहाने जाएगा, वो लौट ওগুলো ও শালা বেশ্যার বাচ্চা সারা খচ্চরি এত ধর্মের হিজুক তুলেছে হিজুক সারা কলিকালে যদা যদা ধর্মস্থ গ্লানির ভবতি ভারত হয়ে গেছে, সেখানে সারা পাপ বাচ্চাদের একটা বলবো। এটা তুই আজকে এটা কমপ্লিট করে দে, একটু হাইটটা হলেই হয়ে যাবে, বেশি হাইট তুলতে হবে। কে সরকার বাবুকে তো ওই জন্য ভয়ে আনিনি, সে যেটা ঘটলো না সরকার বাবুকে এলে এখানে হার্ট ফেল করেছে, তুই দুবার পড়ে গেছিল, ওই জন্যই তো ভয়ে আর আসতে মানা করলাম। আমি তো মাথায় ভাত বুঝতে পারছি, তোরা তো এখানে এক ঘন্টা করে থাকছো না, তো বুড়ি তো ওই জন্যই কেঁদে কেঁদে মরে থাকতো, তো তবুও ওকে বাঁচিয়ে রাখলাম। কিন্তু ওই যে কালী পুজো টেনে নিয়ে গেল না, ওখানেই দেখ না হার্ট হয়ে গেল, স্ট্রোক হয়ে গেল। তাহলে তুই দেখ না এখানে সব অল্প অল্প বালাদিকের ছেলেগুলো স্ট্রোক হয়ে যাচ্ছে, কত 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 জিভছে লায়েক পাড়া দুলে পাড়া ও পুকুরে হলদি হাহাকার পাড়ি, অকাল মড়ক মড়ক মানে হার্ট ফেলিওর, সেরিব্রাল ড্যামেজ। হ্যাঁ আমি যে টুলটা নিয়ে কাজ করছি, হ্যাঁ সেই টুলটা কি হলো? আচ্ছা আচ্ছা, সেই টুলটা আমাদের কি করবে বল, মানুষে এখন টানা হিজড়া মাটির নিচে থেকে জন্তু। হ্যাঁ ও তো এমনি গাড়ি চড়বো বলে চড়ে ফেলেছে। হ্যাঁ গঙ্গা দিদি এখানে না সব সময় এর সঙ্গে তার সঙ্গে চলতেই থাকবে। হ্যাঁ ওই করে মাথা ঠিক রাখা, এবং ওই জন্যে সবাই মদ খাচ্ছে, বুঝতে পারছিস, তামাক খাচ্ছে আর খাচ্ছে, গাঁজা খাচ্ছে, ওই ওই দিয়ে কোনো রকম মাথা ঠিক থাকছে, ওয়ারিং করছে, আর মেটালিং আর ওয়ারিং মানে হেভিনেস, তবেই থাকতে পারছে, বুঝতে পারছিস, নাহলে মাথা সাফোকেশনে মরে যাচ্ছে মানুষ। গাঁজাটা খেলে মাথাটা একটু খানিকটা ছেড়ে যায়, বুঝতে পারছিস, অল্প অল্প করে যারা সিদ্ধি খায় গাঁজা খায় খানিকক্ষণের জন্য ছেড়ে যাবে, ওই জন্য ওগুলো ওরা খাচ্ছে। তারপরে মদ খাচ্ছে, মদ খাওয়াটা ওই জন্যই বেড়ে গেছে, মানে মাটির নিচে থেকে শরীরকে এমন জটিল করে দিচ্ছে,
ওগুলো গাঁজা টাজা খালে খানিকটা মাথাটা, ওরা যোগ জানে না, ওতেও ঝামেলা হচ্ছে। এটা কোনো পরিষ্কার পেতে হবে। ওগুলো ওই দিয়েই তো ভাবছে মোদি ভালো। হ্যাঁ, খুনে মোদি, শালা পাপ মোদি, পাপ শালা ওয়াল্লাউঠো, শালা ভগবানের নামে অবজ্ঞা করে তুই প্রজা নষ্ট করলি, দেশ নষ্ট, ভারতবর্ষ নষ্ট করলি মোদি। খুনে মোদি, খুনে মোদি, খুনে মোদি, আবার খুনে মাঝি বলছে, মোদিকে মাঝি বললে বাংলা। ও মাদি, মাডি, শালা খুনে লোক, পাপ का মহাপাপ, শালা খলসি। हमारे लोग এসেছে, লোক করে জানি। এমন মাথায় আমার ভার করছে, সে তোদেরকে বললে বুঝতে পারবি নি। তো নালে কাজ করতে পারতিস না তোরা। আমি একটু দাঁড়িয়ে আছি বলে হয়তো যদি কোনো করলি করে নে। साला पाप, साला अल्लाह ठुकुमा। कैमरा टिल्ट हुआ कि नहीं मेरे से? ये तुमने इससे करवाया, तुमने मिट्टी का नीचे का पाप है। इस रिकॉर्ड इट विल बी इंग्लिश दैट यू आर tilted my figure and you to jump drive in upward and this portion has become as a gliding inert inserting, and that will I have hurt by this roof. You are very evil man, Bengali Khalsi, घर के माल खान से শালা নুনু করিছে আর হতে বন্ধ হয়ে গেছে সবারই তাই হচ্ছে तो पैसा को तो सभी कम है ना, हाहाकार पड़ गया और वेतन बढ़ा रहा है। अब 8 कमीशन कर दिया, साला आउट ऑफ पाप मोदी, साला आउट ऑफ पाप मोदी। नौकरी नहीं है, जो इंजीनियर का असल बुद्धिमान है वो लेबर खट रहा है, और शोरेर बच्चा पाप जारद बच्चा कुत्ते खलसिंग मानसिंग एरिस्टोक्रेसी में IAS একটা ন্যূনতম শহরের বাচ্চা মাদার चोद कुत्ते 3 लाख करके वेतन ले गए सारे बगात BDO SDM आजकल चुआ के बच्चा सारे कुत्ते जानवर जंतु मादार चोद बैन चोद খুনে শহরের বাচ্চা রাজ কাজে में आ गया। হ্যাঁ এখন বাসনটা এ হাহাকার নারে খাপা আমা বুড়ি এ বেবি বেবি রে, এই যা বেবি জল দেবো, জল খাবি? কে খাই এই বেবি করতে গেল খাবি দেখা ও তো ভাঞ্জা 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 ওর বোন আর ও ভাঞ্জা কোথায় হারিয়ে গেছে। বুড়ি বহুত খচ্চরে বলে साला पाप। एक काल को बिड़ाल बच्चे को 2 बेटी को पहले एक को मारा, वो जबरदोष खूने तोष, वो खूने साला खूने मनोतोष संतोष साला पाप तोष वेद्य तोष चुदिर बेटा चुदोष खून तोष शौर्यर बच्चा। They are doing wrong with my babies. साला पाप। Mama ko they are in worst crisis from the underneath evils, the crisis of the evils. The Bengali Khalsing Mother Chod Modi जितेंद्र पाप सिंह साला अल्लाह को कुकुमार कुत्ते उल्टा पुल्टा खिला रहा है। साला पाप बच्चा पाप का साला अभिशाप का बच्चा भारतवर्ष में झांक झांक में आया है।
पाप की साला। मैंने कहा अफ्रीका में जा, डार्क कंट्री में जा साला, अल्लाह तो वेदगिरी पाप के नॉलेज एडवाइजरी सारे वहाँ करके देखा। साला भगवान श्री विष्णु की स्त्री धन संपत्ति नष्ट करके, चोरी करके, रिजर्व बैंक को नष्ट करके, तनख्वाह बढ़ा के, पाप लोगों की तनख्वाह बढ़ाने की क्या जरूरत है? एट कमीशन का क्या जरूरत है? 8 कमीशन में क्या जरूरत थी, जिसमें 1/10 के 1/20 सैलरी काटना है। एक इंजीनियर का बच्चा लेबर ही कर रहा है, 4000 5000 की पैसा नहीं आ रहा है, और की चुदिर बेटा राज की क्या ज्ञान है साला, पाप का बच्चा। असली जो बुद्धि है सब बाहर है। अल्लाह तो कुत्ते जो खुद साला पाप का बच्चा, खबरी बेड़ना आता नहीं, मनमानी करता है, स्वरर बच्चा, वो बेदो बच्चा को इलेक्शन किया, ये ईवीएम में जीत रहा है, और साला लेफ्टी से भी धर्म प्रचारक गुरु बन रहा है। मादरचोद बैंचोद स्वरर बच्चा, क्रिमिनल पाप का बच्चा साला। और लाउटो मोदी, ये भारत माँ जाति सदन। हाँ सर, যাই তো তাহলে ভাঙি নিয়ে গেলে এতে কি খাবি ডরি না না তো বলে এই সিরি को देखना है ना তেলে জিনিস খাই না এ তাহলে একটু জিরে নিয়ে দিবে। গোটা না গো? হ্যাঁ গোটা জিরে নিয়ে। কালো বস্তা কাছে, হ্যাঁ এটা দিয়েছি। গোটা জিরে নিয়ে নে। ওই কোনটা? হ্যাঁ 50 যায়। কত টাকা মনে বা? তাই যায়। জিরে চাষ করো তাহলে আলু লাগাচ্ছি, ওখানে জিরে বলে লাগাতে পারি না। সরষে আর শুধুই বলছো আলুর দাম বাড়ে না, এত আলু লাগালে আলুর দাম বাড়ে না কিছু দাদু? হ্যাঁ এত আলু লাগালে হ্যাঁ আলুর দাম হবে? কম তো হবে নি, যদি জল হয় তাহলে নষ্ট হয়ে গেলে হবে। তাহলে যদি আলু চাষ করে আলু খাবে কোথায়? আমার এখানে আলু কম হলে ইউপি থেকে আলু কিনবে। সারা পয়সাগুলো ওই পাপগুলো নেবে, ওরাই কোল্ড স্টোরের মালিক করেছে। আমেরিকা থেকে এসে পুরো কোল্ড স্টোরেজের জিনিসগুলো শস্য পাপ কিনে নিয়ে চুরি করে পালাচ্ছে। মোদি মাদারচোদ बैंचोद सुअर बच्चा खूने चुद मारानी लाला साला बेशा, साला अंक तो आता नहीं, एक को 2 से जाएगा 0 कर देगा, 0 से 1 मिला के 2 कर देगा, ऐसे साला बेदो बच्चा। उसमें आता कुछ नहीं साला, अंधकार रात्रि दिन में चुदिर बेटा को आता नहीं। खच्चर धिक्कार में इस तरह गाली कौन दे रहा है शौर्य बच्चे को पता नहीं, धिक्कार में मर जाता। लेकिन लज्जाहीन शराबहीन बेदो बेशा के बच्चा मोदी चुप कर साला, खच्चर पाप के बच्चा खच्चर साला, चुप करो दास, बेद दास साला, बेद खच्चर बेद दास, मनोतर दास मनोतर घोर मनोज दीपंकर दास चुदिर घोर चुद मारानी साला मामी चुद बैंचोद सुअर बच्चा मादर चुद कुत्ते और साला गो शहर। तुम अफ्रीका में जाओ, गाँव बच्चों सुनी कुड़ी गुड़ी करो, गुड़ गाँव गिरी करो, सुअर बच्चा पाप की साला खच्चर। और चुप कर चुदिर बेटा सुअर बच्चा। अगर फिर तुम उस किडनैप की बात करो, जो पता है साला किडनैप कर रहे हो, सारा किडनैप कर रहे हो साला, कुंभ से तुम फिर से किडनैप के बारे में कह रहे हो। कौशी की बात भी कहाँ है, सही फोटोटुंडा कहाँ है, मुझे खदा कमला जोशी की सारा रिलेट सिमोही कौस्तभ लाहिड़ी कहाँ है, मीट कराओ। हाँ सारा सुकन्ना जो भी है उधर की सारे मेरा जिधर जयरामबाड़ी कमार तोड़ के घर के सारा लड़की मिशन है, मिसिंग है। वृंदावन के 5000 मंदिर के पुरोहित, काशी के 10,000 लोगों की मतलब पुरोहित की, पांडे लोगों की बेटा बेटी मिसिंग है। हरिद्वार में देहरादून में हाहाकार, सारा खूने वाला तो पाप बच्चा सब साधु बन गया। इस देश को क्या भाग है, मोदी वाला जो खूने जितेंद्र और ये पाप जितेंद्र और वो पाप साला आउट खच्चर साला।
साला अल्लाह उठो पाप साला जारक बच्चा अल्लाह उठो उड़ीसा पे बच्चा आ गया देखना उड़ीसा में कभी यूक्रेन कभी हमारा कभी हमारा गुजरात कभी स्पेन कभी कभी हमारा सांटियागो कभी हमारा ब्राजील कभी हमारा कोलंबिया कभी हमारा जमैका कभी हमारा कोस्टारिका कभी हमारा गुआटेमाला कभी तुम्हें कनाडा में बोलने वाला उग्र किंतु हमारा साला खच्चर खलसी ब्लैक बंगाली सिंह अल्लाह उठो पाप सिंह महाखच्चर सिंह साला चुर मारा नील लाला बहुत बेदर बाप का हाँ पाप का मोदी खूने जिस देश में क्रिमिनल सीट में चढ़ जाता है पोस्ट लेता है मुसलमानी ममता राहुल गांधी इलेक्शन जारक बच्चा है कुत्ते क्रिमिनल है खड़गे न गाड़े साला तुझे बेटा कुत्ते पाप का साला अभी वीडियो ने कांग्रेस पार्टी के मैं कार्यकर्ता के लिए वीडियो बनाने का क्या बीजेपी का करोगे ना ममता बनर्जी के सारे पाप को देखा देते इस मुख नहीं देखना सारा मिसिंग हो रहा है सारा देश में हाहाकार पड़ गया देश में सारा हाहाकार अरे कब मेरे वो जादेवेंद्र कहा हमारा भाई को चोरी कर लेगा वो डायनी चोरी कर ले तुम्हारे बंगाल में ऐसा होता है मैंने बहाना थे वो 1987 का बात हो रहा है और आज के परिस्थिति उस जमाने में तो बात अल्लाह को माता चोट लेफ्टी स्वरर बच्चे इधर रहता था वो खुने तो विश्वास नहीं करता लेकिन आजकल देखो इधर आ गया ओ अल्लाह को साला कुत्तू खूनो आजकल ये पाप लोगों का ये साला पाप लोगों का ये धर आ रहा है इंडियन स्टूडेंट मिसिंग फ्रॉम कनाडा 20,000 Indian students missing from Canada. They are originally made citizenship, but all are Mexican girls. That same criminal Khalsing, ex-union minister daughter accused is film producer. कौन जीत रहा है डेली इलेक्शन what global media aliens on Mars और यार चुदुर बुजुर्ग गल्प साला पाप का बच्चा अल्लाह उठेलन मार साला how this woman did Donald Trump confirm Harry Meghan the Indian police वो criminal है Indian police website और आज फैमिली के क्या होगा वो खलसिंग घुस गया साला पाप का बच्ची US Air Force प्रियंका चोपड़ा she is not a Priyanka Chopra. She is not a Priyanka Chopra. She is a Priyanka Chopra. She has been to first her brother. No, all evil. They are not a Priyanka Chopra. She is not a Priyanka Chopra. All evil. She is not a Priyanka Chopra. She is not a Priyanka Chopra. She is Priyanka Chopra is good. Not Siddhartha. All evil. That Trudeau is right. No missing. No, this fact is very. इससे कोई टूडो को कोई हाथ नहीं और इविल्स खालिस्तानी जो खलसिंग है बंगाली खलसिंग इसमें इन्वॉल्व है बंगाली खलसिंग Rising costs, fake colleges, these are scams that have turned what should be a very exciting journey for them. तुम्हारा fucking क्या हुआ? Young India. The question remains, how many more students will fall into this trap before real change happens? ये सब ये तुम्हारा मोदी के फर्ज है ये जयशंकर की फर्ज है सब मोदी ये जयशंकर इन्होंने खुने है यदि सज्जन था स्टूडेंट तो खून हो गया और मैं मैक्सिकन मैसेज pro Palestine protester and Israeli PM Netanyahu's motors carry in Washington. This all is evil Hamas, evil Bengali Hamas, और बंगाली हमास
और सावधान देखो वहाँ से अमेरिका से लॉक कर दिला प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्टर evils through an Israeli prime minister. This evil they will be executed as people Donald Trump has told. All will be executed, killed. For years, Canada has been seen as a dream destination for Indian students and professionals, offering the promise of high salary, better career opportunity, and a pathway to permanent residency. However, the reality today is quite different. Rising costs, tough job competition, and Trudeau has not asked. Trudeau has not asked. Trudeau has not asked. These are all evil leftists. Leftil investor, Mexican guard, killer party. No. Trudeau is not. Trudeau is not. Individual is Sushant Arora, a 26-year-old from Amritsar, Punjab. Oh, Canada back in no. 2006. They are by Khalsing, kidnapper Khalsing, Black Dule Singh, Bengali Black, Bengali Singh, Bengali Locust Dule Singh, Bengali Locust Dule India Singh. in September 2025. Oh, that your Bombay is a forged news, compromised, evil news, criminal made news. No. Today is a good man. Stop. He is not those evil who have invited but trapped him. The evil Bengali Monotos Ghosh, Shivatos Das, Jivato Mondal, Das, it's a different kind of evil. মেসেজ এসেছে এই যে ইয়ার ডাউনলোড করে ইনভেস্ট করুন ডাবল হয়ে যাবে ये कुत्ते क्रिमिनल साला क्रिमिनल का बड़ा भाई वही एक चुनी बेटा बुलाता है दूसरों का ब्लेम होता है एक चुनी बेटा बुलाता है चुनी बेटा यूएसए में साला ये सब फ्रॉड न्यूज साला लेफ्टिस्ट का बनाना गल्प साला A US military plane carrying the approximately 200 deported Indian nationals has landed in Amritsar, Punjab, marking one of the largest deportation operations in recent history. These individuals are removed from the US for illegally entering the country. And take to the note of this, that is a compromised, evil, leftist, criminal, anti-nationalist, ombudsman Shia who drag and kidnap my students, all settles. They have brought up in Ukraine where more than 45 lakhs students. And they could be sent back in the Bengali Jalanas ke Das. This is significant as it is one of the first under President Donald Trump. तुम्हारे खुद में कितना नूनू आता है? तेरे खुद में नूनू कैसे आता है? नूनू नौकरी खुद नौकरी assured. Narendra Modi is a criminal. Narendra Modi is a criminal. An Indian citizen previously rejected for permanent residency in Canada due to allegations of links to disinformation networks has now been given another opportunity to reapply after a federal court. You are The man identified in court. All are criminal. Leftist. Here's some breaking news that's coming in. 104 illegal immigrants have been sent back to India. 33 Gujaratis to go to Ahmedabad before heading home. All these criminal leftists, illegal, they to make legal. That is as a US is forced to, because this is that murderer, very murderer, humanity annihilator, climate changer, dot evil. I have blame. So I have taken note. Today is 10th. Today is 9 of these young Sardarji were deported. Are kutte kukkur bachcha. 30 are from Punjab. As the youths told, maybe it was a military area. These all are evil. All criminal murderer.
of the Mexican Gulf killer system. There no one is big because they have surrendered own self that to get legal certificate that they are seeker. But you are all criminals. A criminal. In the killing system. Describing killing system. Killer. All these killers. They were in that way. Now they are coming, homecoming. स्वरार बच्चे घर पापा थी. ये तो 2 साल से घर के बेटी घर आ रहा है. तर खून मगारी चुद मारानी खून बेचामागी घर की बेटी चुद मारानी तो डोनाल्ड ट्रम्प तो अभी आया. तुम्हारी जे साड़ा था 2 साल से चुद मारानी. हाँ घर के बेटी घर वापसी हो रहा है. चुद मारानी क्रिमिनल खच्चर मागी पाप की सब लेफ्टिस्ट है. सारा को रिकॉर्ड रखो. क्रिटिकल रिकॉर्ड लेना है. वी आर नॉट लिविंग. At economic summit that U.S. President Donald Trump is serious about annexing Canada to access its natural resources. The comments made after media left the room were... What is that evil leftist, no? Businessmen should be killed. All. It is a national property, one nation, another nation, government to do that. No private in business. No private businessman, UN official, international. When asked about Trudeau's comments, unless both will be killed. Trudeau and Donald Trump will also be killed. If you have any private personal capacity to do this wrong, it's a very criminal against Christ. You have to make all property in the name of Christ. You have told that USA being as a Christ kingdom, so all property is all in the Christ name. No personal Satan evil. 25% tariff on all Canadian imports. In opening remarks... No, you have declared USA is no more Satan country, is a Christ country. So no more Satan businessman can keep any private investment. Google, Microsoft, Airsoft, क्या space, क्या satellite, क्या missile, क्या address, क्या gun preparation. No. ओए गुस्सा मेरे दिया जा तो कोई गलो मारा गुस्सा साफ कर लिया जा मारा गुदे रस पाजाम लिखो माता चो हम लोग सागर तीरे आयला क्या खूने क्रिमिनल गान गा रहा है क्रिमिनल साला. Right now is that we are in a moment. All a moment we have to meet for Canadians to see not just how we get through this particular challenge over the next 30 days or few months, but how we get through and thrive and grow stronger over the next 4 years and into what may be a more challenging long-term political situation with the United States. That is not. You have done. All property has gone to this in the Christ name. I need that Christ name. I देखो महावीर चुद महारानी यहाँ भी आ गया. सचिन तेंदुलकर मिस प्रेसिडेंट मुर्मू है राष्ट्रपति भवन. राष्ट्रपति तुम है ही नहीं. मैं ही राष्ट्रपति हूँ. वो चुद महारानी बेस्सा खच्चर मारी गुद में गाड़ में लात मार के एक गुद महारानी के गाड़ में ला दे. गुद महारानी खूनी डायनी तो गुद में गाड़ में सचिन तेंदुलकर को भी बीच में लात मारेगा. ईशा गुरु की चुदा गुरु चुद महारानी. ये डोनाल्ड ट्रम्प, ये सचिन तेंदुलकर और ये डोनाल्ड ट्रम्प, ये जो द्रौपदी माँ की है ना कुंती माँ की, ये राक्षसी है. ये नरो राक्षसी. द्रौपदी मुर्मी नरो राक्षसी. दाबाने वाला दापोटी माँ की खच्चर की गाड़ वैसा डायनी चुद महारानी. Israel hostage.
I hostage leave Israel. ये सब वो Bengali mother चोदी बिल Zelensky, Ukraine, Syrian, ISIS, sometime Iraqi, mainly Dubai, will Bangladeshi rioters, Sheikh Hasina. ये जो criminals है advance master degree, ये जो criminals, they are asking from USA. ये जो mother to the MBA professional political communication management, this is evil from USA. Evil from USA. You are asking from, it is very evil, MBA in professional political communication management. This is evil topic, this evil God. It's a prostitute matter. It's a evil criminal. ये जो वर्ड है ना MBA प्रोफेशनल इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, यूएसए में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है ही नहीं. ये तो जब से लेफ्टिस्ट घुस गया, बिल गेट जब से आया, कुत्ते बिल गेट इज ए क्रिमिनल. And LS has resigned. हेलो The reports are revealing. हाँ. And the damage is done. Elon Musk's staffer was racist. And if this is the kind of team that he has built to overhaul the US government, then the issue is clearly bigger than conflict of interest. It's also about what kind of people have been trusted with this power. Here's a billionaire with government contracts running an operation with no oversight and a team that is projected to be 6.4%. Again, down from 8.2% last year. A big reason for this is household consumption. Simply put, Indians are not spending enough, and the goal is to change. Billionaires often have it all. They have money, private islands, even a fleet of rockets. Whatever they want is at their fingertips. Because that evilism was with the Democrats. So I have told that all has to be taken in the Christ capital, no private business. Elon Musk, I have told you have to go. Let's talk about America's Lord and Savior. John Stewart, US trade war and They're not building Trump Gaza plan. for no fabric. But this is not your bogusness, leftist criminal. Our country is being lost. We're a nation in decline. We have to fight for our country, and we have to fight like we've never fought before. It's like we're a giant garbage can. Giant garbage camp. Yes, we have to kill Democrats. We have to kill you. We have to kill you. I have to kill you. I will kill you. I will kill you. I have to ask you. I have to kill you. You evil. Sparking democratic panic and warnings of a constitutional threat. I admire the great sector stuff he's done. SpaceX, Tesla, both amazing companies. I think in the case of USAID, he doesn't appreciate the phenomenon. Obviously to be cut. Google to be taken into Christ property. Well, I give billions of dollars to the same thing with USAID does. I go out in the field, study these things, I hire scientists, and so, I think... No, you have no scientists. You evil, Franken. You evil, Bill Gates, you evil. You stop your crime under the project. You just surrender at my feet. Bill Gates, you to surrender, and Elon Musk also too. And Amy Goodman. The top-ranking career U.S. Treasury Department official, Dave Vidlaberg,
has been forced out of the agency after he resisted a demand by Elon Musk and his associates at Doge to gain access to the government's vast payment system, which disperses trillions of dollars in federal payments each year. Trump's new Treasury Secretary, the billionaire Scott Bessent, ended up giving Musk access to the system, which includes sensitive information about taxpayer Social Security. Well, yes, evil Donald Trump, the Democrats say you are doing truth, but you have to remove also Elon Musk. No private, no private. All evil Democrat blaming what is blaming, what is blaming not truth. Piece on Substack is headline Elon Musk is staging Lee was previously the spokesperson for Justice Democrats and former senior advisor for the campaigns of Alexandria Ocasio-Cortez and Jamal Bowman. We're also joined in Washington, D.C. by Lindsay Owens, Executive Director of the Groundwork Collaborative, who says there are several reasons Musk wants to control Treasury payments. None of them are good. Okay, Waleed Shahid, let's begin with you. What do you mean that Elon Musk is staging a coup? So if this story was taking place somewhere in Central Asia or in Africa, the United States media, the United States State Department, international institutions would likely refer to this as a coup. A billionaire industrialist who donated $300 million to a is a Bengali Hindu, Matachu Kutta Kukkur, a criminal. He is criminal. Waleed Shahid, criminal. This plane crashing is made by the Democrats, that evil, that same World Trade Center doers, that World Trade Center, the same. এই যে আসছি এলো ওইটা কাটি দিল এই প্লেন ক্রাইসিসে that first watching said plane crisis is sound kahan gelo eta mother chot we sound A dramatic showdown with Colombia. He's also had a phone call with India's Prime Minister Narendra Modi, his first since becoming president. Also in Washington is the Trump-Musk bromance coming to an end. We'll tell you about Trump's chief of staff who is set to be showing Musk his place. U.S. intelligence says Hamas has recruited more than In another interview recently, I think you characterized some of the stuff Elon Musk has been saying about the right-wing government in Germany as insane shit. Just the idea of him supporting criminal should resign and surrender all surprised to the by Greeks. that. I'm very careful to say Elon's super smart. He is a criminal. Fantastic. I'm surprised the number of things he states opinion I also not ask Elon Musk. All privatism should go. I don't start off on too many things all at the same time. Do you think his role in this government makes sense? The basic idea that we should review almost every department and that if you were really smart about using technology or updating the goals, all is compromise. All need of government since 1960 is compromise. So it is totally boomerang. So low salary, real who are remain outside of the government, those have to be brought. This is evil. Bill Gates is evil. I don't like this. And staying in the United States, Bill Gates has blasted fellow tech billionaire Elon Musk for his involvement in politics of other countries, including the United Kingdom and Germany. In an interview with The Times, the Microsoft co-founder said Musk's ability to destabilize politics in foreign nations is insane. Gates added he was unable to understand why Elon Musk, who has numerous billion-dollar ventures, is busy meddling in the internal affairs of other nations. I am not saying that he can destabilize the political situations in countries. I think in the U.S., foreigners aren't allowed to give money. Other countries maybe should adopt safeguards to make sure super rich foreigners aren't distorting their elections. You are leftist Democrat, Bill Gates, criminal Satan. You Satan. Dependent on relationships
It's just not that close to the physics of it. And at one point, he had a big short position against Tesla. I don't know if that's true or not, but it seems weird. Elon Musk has never been one to mince words, and his latest remarks about Bill Gates have turned heads across Silicon Valley and beyond. In a candid, no-holds-barred fashion, Musk laid bare his frustrations with Gates and what he perceives as the broader failures of elite-driven policies in the U.S. It's classic Musk, unapologetic, bold, and impossible to ignore. But behind... It was an ordinary morning in the world of tech, until it wasn't. Bill Gates, the co-founder of Microsoft, had just made a statement that shook Silicon Valley. हमको शरण करेगा हम आई एम नाउ दैट बुद्ध कृष्ण क्रिस्ट हमें शरण करेगा सारे ऑल हमें सरेगा विष्णु एजेंट को शरण करना है। मोदी के जाने के पहले जो झूठ कुमार साज साला असाधु क्रिमिनल मोदी के गुरु यंग गुरु पाप गुरु मोदी के पहले मोदी क्रिमिनल के पहले मोदी क्रिमिनल के पहले उसका पाप गुरु अल्लाह के बैठा जारद के बच्चे जिस मिशन में सारा भारतवर्ष विश्व समस्त लोग के तथ्य जाना जाता है मेरे को कॉपी करके चुदबारों ने सार्थक ज्ञानी चाणक्य बना है वो साला पाप अल्लाह कुमार ओ अल्लाह दास घोष मंडल ओ अल्लाह दास घोष मंडल पाप अधिकारी ओई साला कर्मकार पाप कुंड पाप ताला पाप विश्वास पापा विश्वास पाप में विश्वास क्राइम में विश्वास क्रिमिनालिटी छल कपटे लायर टेलिंग चल ओई आड़े कुमार दल ओई आड़े कुमार साला पाप सिकतो जबरदस्त अल्लाह उठो खुने कुमार ओई खुने कुमार मोदी इज सेम चेला जितेंद्र खुने कुमार अल्लाह उठो पाप कुमार खुने कुमार जितेंद्र अल्लाह उठो लैंगड़ा सिंह साला पाप कुमार अल्लाह उठो खुने मोदी अल्लाह उठो साला ओ अल्लाह उठो दुर्योधन शकुन ओ अल्लाह उठो साला ओ खुने साला अल्लाह उठो ए माँ ओ তোর বাচ্চা কই মা এ মা ও কই আমার বুড়ি কই বেবিয়ান মা বেবিয়ান কে যা মা কই তোর বাচ্চা কই তো তোকে কে নিয়ে যেতে বলেছিল আনকে যা এ বেবি चल हमें आज जितेंद्र के जा राजनाथ आदि ऑलआउट के जाने के पहले तू ऑलआउट पाप कमार न तू तो ऑलआउट होती एरन मास के न कर तू अंडरशिप प्रोजेक्ट बिल गेट के न इसे दास एक क्रिमिनल खच्चर अधिकारी तू कौन करते कौन मंडल ना ऑलआउट साला कौन तू साला कौन तू तो मारा साला कौन तू मारा लाल साला पाप অল্লাউট কুমার সে পাপ তুমি কেন আসছো ক্রিমিনাল ইউজ এ ক্রাইম ক্রিমিনালের কোন বেশরম স্বর্গত ব্যবসা অল্লাউট কুমার কামার অল্লাউট পাপ কুমার তুমি কেন ঢুকছো পাপ স্বরের বাচ্চা অল্লাউট বাপের নাম না নন ইলেক্টেড নন সিলেক্ট অল্লাউট পাপ তুমি আফ্রিকামে যাও তো তোমার ব্ল্যাক করে নাও অল্লাউট তুমি বড় সেমি গ্রাম তুমি তো অপদার্থ খুনে স্বরের বাচ্চা তুমি কেন আসছো তুমি কেন ঢুকছো সারা গাড়ি নিয়ে तुम पाप कुमार बेरो साला किडनैपर मास मर्डरर क्रिमिनल मास मर्डरर एनिलेशन डुअर मर्डरर साला पाप कुमार तुम
তোমার बाप की साला जीवन शुरू आते साला अल्लाह उठो खच्चर क्रिमिनल बाप के बच्चा अल्लाह से जीत कर तुम्हें है तुम्हें मोदी वगैरह साला उनको भी पाप बनाया शोर बचाया साला लेफ्टिन बिल गेट की दल अल्लाह उठो गुगुल की सुंदर बचाए सत्तना दलाल साला क्रिमिनल you surrender at the Christ Modi had to surrender Lord Shri Sam Krishna बच्चों तोर बाप साला तुम्हें कम से कम 25 बच्चों साला बाप साला रा तोर साला बाप 60 बच्चों तुम्हें साला 30 बच्चों साला बाप के साला जाली खर्च खुनी क्रिमिनल खुनी का अपना लज्जा शर्म है prostitute mother chud जे चुदानो कुत्ते स्वरर बच्चा अल्लाह उठो कुमार अल्लाह उठो बाप कुमार क्रिमिनल का अपन लज्जा शर्म घृणा धिक्कार है से गान चुदिर बेटा तो शर्म है स्वरर बच्चा ऐ साला कुत्ते 50-60 साल करके तुम अमेरिका तुम्हारे बाबा लोग तुम्हारे घने अथा जन्म उधर साला भारत में साला खच्चर क्रिमिनल यू और बिल गेट्स भी तो ऐसा है कुत्ते क्रिमिनल सत्यनारायण चुदिर नंदन साला माइक्रोसॉफ्ट क्रिमिनल सुंदर पिक्चर साला पाखंड पाखंड साला पाप का सारा सारा लेफ्टिस्ट ombudsman साला इविल US also US said it has to be stopped yes stop all international US people has to be stopped. It is CRISPR. No private, all salary based, all people to rotate and very critical chat GPT से scrutinize करना है chat GPT डाटा से scrutinize करना पड़ेगा yes mass communication mass reporter mass verification mass monitoring each and mass judgment each and everybody voter is equivalent to topping constitution legally yes टूटेड बेटा माता चोद गांव सफाई करी कुत्ते लेफ्टिस्ट मुसलमानेर गांव सफाई करी मुसलमान के मुसलमान बन गया बेअदबी छल कपट शैतान ड्रामा अरे बेशा कुत्ते के जे चोदानो मुसलमान और एक क्रिमिनल क्राइम कौन तुम्हारे को लज्जा से न धिक्कार होता है तुम्हारे को बुद्धि है और हम तो लेफ्टिस्ट पदार्थ ना तो इस वीडियो में तो काम हो जाता है सारा सेम तो मोदी जितेंद्र राजनाथ सेम अल्लाह सेम क्रिमिनल तो क्रिमिनल शोरर बच्चा बंगाली चित्कार के बांग्लादेश में साला अस्त्र मिल गया गान मिल गया तो साला जो कुछ एक मशीन देके करेगा साला क्रिमिनल एक वीडियो में हो जाना तो बार साला 25 साल से तुम्हारा क्रिमिनल और अल्लाह का गाड़ गुद और मिले चकुमा तोर बाप पर जुगता जा अल्लाह तो कुमार साला खुली शोरर बच्चा चोर धिक्कार गन और साला किडनैपर तुम बार हमारे गुरु जी का तो साला तू ही साला धर्मेर बेश धरते की करे आछिस साला खूने और लाउट बेशा प्रस्टिट्यूट बेटी चोदा मागी चोदा बहन चोदा मागी चोदा शोरर बच्चा हाउ यू डेयर टू पॉलिटिकल टीचर ombudsman शोरर बच्चा क्रिमिनल और चोट को विकसित डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट पाप विकसित because पाप विकसित because घोष पाप जड़ पाप निर्मूल हाँ साधु वंश निर्मूल पाप अमूल पाप विमूल और लाउट टीओआई और लाउट मैगजीन और लाउट क्रिमिनल और लाउट पाप ध्वंसला पाप का कुमार पाप विकसित पाप निर्मूल करो मम सुंदर करो और लाउट विश्व सारा घर में बंगाली धिक्कार कुत्ते गण और क्रिमिनल को भी लज्जा धिक्कार स्वर बच्चे किस तरह किया जाए तो किस बात को जब तक न मारा जाए कठोर तब निर्यातन करके तब तक कैसे शांति दुनिया की कोई इसलिए बिड़ाल बच्चे को मुझे भ्रम कर अच्छे मशीन की शोरर बच्चा बेशाल उठो साला पाप साल उठो मुसलमान तो को मुखे दर्शन करे ना पापेर भरे और उठो खच्चर पाप बच्चा बिल्ली बच्चा मशीन साला बिल गेट के पाप की साला जारद पाप का बच्चा साला और बापेदेर पापेर बच्चा साला अल्लाह उठो कुमार वर्ल्ड डेवलपमेंट साला criminals का डेवलपमेंट which never spoken truth is not do good all is excuse pass all to show that is they are doing harassing only this honest people you should not do but who are that sister reliable should not be checked this had to be checked harassed and the criminals is bypassing jab कुत्ते के पास क्रिमिनल और पास आउट हाँ सिविल देखेगा तो टाना हिजड़ा
10 दिन डाकेगा, हाँ हाँ तुमने कैसे कर लिया, ऐसा लिया, ऐसा कर लिया, नहीं तो प्रोसीड्यूर करना पड़ता है। इंडिया ब्लेम हो गया। हाँ क्रिमिनल्स खुद बेटा बेटी और चुदाने के लिए यूएसए में जा रहा है, और उस कुत्ते में धर्मों के मुख से और आउटमुख जूतिए धर्मों बोल लेना, उसका निकाल लिया जाएगा, जीप कट कर चिकन ले जाए। मोदी जितेंद्र, मोदी जितेंद्र, मोदी जितेंद्र, मोदी जितेंद्र, ऑल आउट ऑफ बीजेपी।